Pag-i-stop mo ito, ha? Di ba? Diyan? Hindi, okay na yan. Ito na. Tingnan mo na yan. Tutsa. Yeah. Sa chopper! Baba, ha? Sabay lahat sa baba, ha? Baba. Yung yellow yung middle ko? Yung yellow? Ready? Ko. Wow, labas. May hangin ka ba? Yan, meron na. Nice shot, Ryan. Aray ko, wala pa. Hindi pa na-shoot. Nice shot, Lane. 4-0. Uli. Yun. Nice shot, Tin. 6-0. Baba, ha? Depensa lagi. Huwag mong daganan, Carl. Huwag mong daganan. Relax lang. Yan. Yan, ganyan lang. Nice pair. Nice. Ay, sayang. Nadulas. Foul? Ah, foul. Nabot. Dahil dyan ni CJ. Kabila, kabila. Good, good, kabila. Good. 6-0. Ano mo, taganan na kasi tataas eh. Yan, yan. Ay, tinabik. Ay, shot, ay. Epektos eh. Nakakuha pa sa tapik, oh. Ayun mo nga naman, oh. Yan, yan. Ako Pau. Hindi. Hindi yan lalabas. Diba, Lane, takbo Lane. Nice pass. Galing. Ipasa. Bang! Sayang, nahuli yung video. Shoot. Ay, nako. Ano pa i-shoot? Ilang minutes na lang. Ilan? Good. Ilang minutes na lang. Nice challenge. Ilang minutes? Wawi pa. Ilang minutes? Wawi pa. Ayaw pa mo 8-7. Ilang minutes? Salang. Lamang pa kayo isa. 7 minutes. Uli! Shooter yan! Baka shooter yan! Walang pasok. I believe I can. Good take, Alin! Baba lang! Pensa! Pasok.
Pasok, pasok, pasok. Basket, basket. Pasok ka. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nice lan. 3, Nice 2, lan. 1. Bila, bila. Bila. Ito lang. Salang, lamang kayo isa. Nice pass. Mali, mali, mali. Nice, Jopper. Okay lang. Nice, Jopper. Sayang. Nice, Tin. Sayang. Oh. Nice, CJ. Galing nun. Pero papalakpak mo yan ako ah. Basket. Sa. 10-9. Batay, baba. Baba. Ayan, Betsa. Bench! Dede. Look. Nako. Clean. Baba, lane. Clean Sige lang. lang, clean. Kaya yan. Kaya! I see. Ah. Good. Kamang kayo, alamang dito isa. Naku po, sumakit. Good, basket. 12-9. Samsung. Oop. Pwede ba? Orbo pa. Side. Amang Liza. Masok ba yung huling tira? Hindi na. Hindi. Tatlo. Ito lang. Tunay. Good ball. Nice pass. 5. Yan na. Shoot na yun. 3, 2, 1. Baba, Gigi! Shoot na. 3, 2, 1. Yun, diretso. Sayang. Short lang, baba. Depensa. 3, 2, 1. Sayang. Wala. Good top. Nice top. Two minutes. Foul. Wow. Sipag mo sa loob. Si Dave, hindi na niya kaya yan eh. Tira, ganyan lang kadali oh. Hindi. Ay, Mali. tira eh. Ubusan mo Ah, yung mali. oras. Lima pa yan. Mali. Di marunong. Di marunong. Ayos! Oh. Tira! Diba? Tira! Okay. Woo! Wag, kaya. Kaya dumano, mababa. Hindi kaya na yung lane yung mga ganun. Baka sakali na maiba to. Boss, laro ka? Bigan! Kulang pa. Bawal ba yun? Bawal. Igagalaw ko lang to pag nasiba lang yung bola. Igagalaw ko lang to pag nasiba lang yung bola. Ready? Yan na, sure ball na yan. Oh, Ewan mo na lang sure pag di ball, pa na-shoot yung layup niyan. Basket.
2 minutes, 7. Bet! Yung kalahati minute. Ayan na. 3, 2, 1. Ayaw ba kasi angat? Ano ba yan? Sakit. Hindi mo maangat? Oo, sakit. Frozen show. Uy! Sayang yun! Ganda nun, Per! Ulit 3 and a half seconds. Oh! Wala. Di maunong ating. Kaya, G! 69! Bal. Pito. Chose my people. Ang players ko ngayon, mga lulusok eh. Pero mas gusto ko yung ganyan kaysa naman yung may nagsasakit eh. Ako matakbo naman sila eh. Pagod na rin, pangatlo na yung iba dyan. Parang ikaw yung 20 nangangal. seconds! 20 seconds! 20 seconds! 20! Wala na. Nice game na, nice game. Wala na yan, nice game. 18 seconds.